हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आम +3 थर्ड सेमिस्टर एजुकेशन ऑनर्स मेजर पेपर 7 यूनिट 2 महात्मा गांधी ओ गोपबंधु दासंकर अवदान ये चैप्टर आज आम मोस्ट इम्पोर्टाट शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्किया एवं 5 मार्किया क्वेश्चन आंसर डिस्कस करवा। तो वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। प्रथम आम शॉर्ट क्वेश्चन देन 2 मार्किया लास्ट रे 5 मार्किया। प्रथम क्वेश्चन कौन आसुची, गांधीजी देश पत्रिका रे धंदामूलक शिक्षा विषय प्रकाशन करथिले ना हरिजन पत्रिका रे। परवर्ती प्रश्न, मौलिक शिक्षा पाठ्यक्रम देश प्रस्तुत करथिले डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं यह देश पत्रिका रे प्रकाशित होइथिला ना हरिजन पत्रिका रे प्रकाशित होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आसिबा क्वेश्चन नंबर 3 को आसिबा, मौलिक शिक्षा देश मसीह प्रचलन ओ यार अन्य नामटी देश थिला। मौलिक शिक्षा 1937 मसीह प्रचलन होइथिला। यार अन्य नामटी थिला कोन ना नई तालीम। परवर्ती क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा देश प्रचलन करथिले महात्मा गांधी एवं यह देश थिला ना धंदा केंद्रिक शिक्षा थिला। परवर्ती क्वेश्चन, मौलिक शिक्षार माध्यम देश थिला ना मातृभाषा थिला एवं यह देश को विरोध करथिला ना इंग्राजी को विरोध करथिले। परवर्ती क्वेश्चन, सेवाग्राम आश्रम देश ठारे प्रतिष्ठा लाभ करथिला ना साबरमती ठारे प्रतिष्ठा लाभ करथिला। परवर्ती क्वेश्चन, महात्मा गांधी 1869 मसीह देश ठारे देश तारीख रे जन्मग्रहण करथिले ना पार बंदर ठारे अक्टोबर 2 तारीख। गांधी जयंती अक्टोबर 2। परवर्ती प्रश्न को आसिबा, गोपबंधु देश मसीह जन्मग्रहण करथिले 1876 मसीह देश मसीह स्वर्गरोहण करथिले 1928 मसीह। परवर्ती क्वेश्चन, गुप्त वृंदावन देश को कहा जाए सत्यवादी वन विद्यालय को। परवर्ती प्रश्न, बंदीर आत्मकथा देश को द्वारा रचित होइथिला ना गोपबंधु को द्वारा रचित होइथिला। परवर्ती प्रश्न, वन विद्यालय देश मसीह एक मध्य इंग्राजी विद्यालय भाव प्रतिष्ठा होइथिला एवं प्रथमे देश जन छात्र एथिरे नाम लिखाइथिले। 1909 मसीह मध्य इंग्राजी विद्यालय प्रतिष्ठा होइथिला। एथिरे 19 जन छात्र नाम लिखाइथिले। परवर्ती क्वेश्चन को आसिबा, गोपबंधु देश विद्यालय प्रतिष्ठा करथिले एवं यह देश परंपरा बहन करथिला ना गोपबंधु मुक्त काश विद्यालय प्रतिष्ठा करथिले। यह गुरुकुल परंपरा बहन करथिला। परवर्ती प्रश्न, सत्यवादी वन विद्यालय देश मसीह जातीय विद्यालय परिणत होइथिला ना 1921 मसीह एवं देश मसीह अध्यपतन होइथिला 1926 मसीह। परवर्ती प्रश्न, सत्यवादी वन विद्यालय प्रधान शिक्षक देश थिले ना नीलकंठ दास थिले एवं से देश शिक्षा व्यवस्था प्रचलन करथिले ना श्रेणी विहीन समाज शिक्षा। अर्थ होची कोन ना समस्त श्रेणी बा समस्त समाज लोक माने बा जातिर लोक माने पाठ पढ़ी परिबे। एथिरे के भेदभाव रहिबो नै, एति पई से श्रेणी विहीन समाज शिक्षा प्रतिष्ठा करथिले। परवर्ती प्रश्न, मुक्तकाश विद्यालय देश एक तामिल शिविर थिला ना माबे प्रीति। परवर्ती प्रश्न, मौलिक शिक्षा नीति स्तर रे विभक्त थिला यथा प्राक मौलिक देश एवं देश मौलिक मौलिकोत्तर। परवर्ती प्रश्न, सत्यवादी वन विद्यालय अन्यटी नाम देश थिला ना गुप्त वृंदावन। परवर्ती प्रश्न, मौलिक शिक्षार 10 त्रुटिटी देश थिला सृजनशीलतार अभाव। परवर्ती क्वेश्चन को आसिबा, मौलिक शिक्षा पाठ्यक्रम देश प्रस्तुत करथिले डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं यह देश पुस्तक रे प्रकाशित होइथिला ना हरिजन पुस्तक रे प्रकाशित होइथिला। परवर्ती प्रश्न, मौलिक शिक्षार बयस विस्तृति देश थिले 7 ରୁ 14 वर्ष थिला। परवर्ती प्रश्न, मौलिक शिक्षार देश दिगटी अवहेलित होइथिला ना सृजनशीलता दिगटी अवहेलित
ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ମାତୃଭାଷାକୁ ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ଡ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଡ୍ୟାସ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? ନା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ଡ୍ୟାସ୍ଠାରେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲା? ନା ଅନୁଗୁଳ ଠାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା, 3Rs ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେଖିବା ହେଲେ ତୃତୀୟଟି ଡ୍ୟାସ୍, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଗଣିତ ବା ଆର୍ଥମେଟିକ୍ ବା ଅଙ୍କ କଷିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, 3Hs ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ବା ମସ୍ତିଷ୍କ, ଅନ୍ୟଟି ହାତ ହେଲେ ତୃତୀୟଟି ଡ୍ୟାସ୍ ଥିଲା? ନା ହୃଦୟ ବା ହାର୍ଟ ଥିଲା। ଏବେ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ। ଆକର୍ଡିଂ ୟୋର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ୟାଟର୍ନ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ଥିଲେ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ମୁକ୍ତକାଶ ଶିକ୍ଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷକ କିପରି ହେବା ଉଚିତ? ନା ଗଙ୍ଗା ପରି ପବିତ୍ର। ଗଙ୍ଗା ପରି ପବିତ୍ର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 4କୁ ଆସିବା। ପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ କିଏ କୁଟୀର ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଓ କେବେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 1937 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ କୁଟୀର ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ଯାଉଛି 1937 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଖବରକାଗଜ କେଉଁଠି? ନା ତା ସମାଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପଞ୍ଚସଖା କିଏ ଥିଲେ? ଗୋଦାବରୀଶ, ନୀଳକଣ୍ଠ, କୃପାସିନ୍ଧୁ, ହରିହର ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ। ଏଟା ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ପଞ୍ଚସଖା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହିତ୍ୟକୃତ କ'ଣ ଥିଲା? ନା କାରା କବିତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ? ନା ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କ'ଣ ଥିଲା? ନା ସମାଜ ସେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବନବିଦ୍ୟାଳୟ କେତେ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ନା ହେଉଛି 19 ଜଣ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା, ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବୟସସୀମା କେତେ ଥିଲା? ନା 7ରୁ 14 ବର୍ଷ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ପଞ୍ଚସଖା ମଧ୍ୟରେ ନଥିଲେ? ନା ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିଲା? ନା ସମାଜସେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଦୁର୍ବଳଟି କ'ଣ ଥିଲା? ନା ସୃଜନଶୀଳତାର ଅଭାବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 15କୁ ଆସିବା। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ଅତାନ୍ତର ପ୍ରମୁଖ କାରଣଟି କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଜନସମର୍ଥନର ଅଭାବ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନଈ ତାଲିମ କ'ଣ? ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନଈ ତାଲିମ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ କେତେ ଦିନ ଥିଲା? 288 ଦିନ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ 1915ରେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁ ମସିହାରେ ସେବାଗ୍ରାମ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ନା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ? ନା ଏଟା ହେଉଛି ସାବରମତୀ ସ୍ଥାନରେ। କେଉଁ ମସିହାରେ? 1915 ମସିହାରେ, ସେବାଗ୍ରାମ 1935 ମସିହାରେ। ତ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଦେନ୍ ଆସିବା 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ। ତ 2 ମାର୍କିଆ ଏବଂ 5 ମାର୍କିଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିକି ଯିବି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ଟି ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯଦି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି ତେବେ ଅଧିକ ସମୟ ଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇବି। ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର 5 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଦିଅ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କର ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କର। ତମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଇନ୍ସପାୟାର କରିଥାଏ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କର ସମସ୍ତେ। ବେଟର ହେବ ମୋ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପର ଲିଙ୍କ ଅଛି, ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଗ୍ରୁପରେ ଆଡ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ PDFଟି ପାଇପାରିବେ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।